Pozdrav! U ovom videu ću vam govoriti o kripto projektima koji nisu na blockchainu. Znači, blockchain i kriptovalute su usko vezani pojmovi jer prevladava blockchain u kriptu u velikoj većini slučajeva su kripto projekti na nekom od blockchaina. Ima ih jako puno, ali svi koriste tu istu tehnologiju blockchain. Znači, to su neki blokovi koji se pune podacima kad dođu do svoje popunjenosti, do maksimuma. Svaki blok ima neki maksimalni kapacitet. Kad se to popuni, taj blok se kriptografski zaključava i povezuje se sa novim blokom koji se otvara i onda se taj novi blok puni s podacima. To su podaci o transakcijama i koje kakvi podaci koji se mogu unutra staviti, koji su bitni za rad mreže ili još neki dodatni podaci. Mogu biti slike, mogu biti čak i mediji. I ti se blokovi nižu i tako radi blockchain, on neprestano puni blokove i veže ih sljedeći blok sljedeći i to tako na tom principu radi blockchain. Postoji desetak, možda i više projekata u kriptu, neki su značajni, vidjet ćemo po market capu, koji nisu na blockchainu nego koriste DAG tehnologije. To je, znači blockchain je dio šireg pojma, a to su distributed ledger tehnologije, DLT tehnologije, to znači to je akronim od distributed ledger tehnologije, znači to su recimo distribuirane baze podataka, znači nisu na jednom mjestu nego su po blokovima u slučaju blockchaina. Postoje i DAG tehnologije, to su Directed Acyclic Graph se zove, to su tehnologije koje ne rade blokove, znači isto su distribuirane baze podataka, isto su decentralizirane, isto su otporne na cenzuru i ne upravlja se s jednog mjesta, znači imaju te neke osnovne karakteristike iste, ali nisu blockchain, nego evo ovdje recimo neki grafički prikaz kako to radi u slučaju Hadere. Hadera je jedan projekt koji radi na blockchainu, znači to su neki nodovi koji komuniciraju s drugim nodovima, onako čini se prilično random i onda oni prenose podatke i tako se ta mreža širi. Malo je onako, nije baš na prvu razumljivo, svaki taj nod ima isto te podatke, isto kao i blok, unutra su pospremljeni podaci, ali na drugačiji način se to sve povezuje i znači nema blokova. To bi bilo nešto ukratko o toj DAG tehnologijama, ima ih više različitih i svaki projekt koristi neku svoju. Jedan od većih projekata koji to koristi je Hadera, ime projekta je Hadera, a H-bar, evo tu vidite, je ime tokena. To je nativni token na toj Haderi, to je jedan projekt koji ima, vidite, 12 milijardi dolara market cap, nije mali, nastao je tu negdje 2020, 2019. Napravile su ga, mislim da je to projekt od nekih velikih firmi i ono što je važno kod njega je da on je kompatibilan sa standardom ISO 20022, kasnije ću vam reći zašto je to važno, ali recimo evo jedan je od tih Hadera, onda imamo Avalanche, možda ste čuli, on je EVM kompatibilan, to znači da je on, s njim možete raditi sa walletima koji podržavaju EVM, znači Ether i sve one chainove oko Ethera, znači on je kompatibilan s tim. On u svojoj arhitekturi ima 3 chaina, od kojih su 2 blockchaini, a jedan koristi tu novu DAG tehnologiju, nije nova nego je drugačija, znači on je neki hibrid između blockchain tehnologije i te nove DAG, ali evo moramo ga spomenuti jer je dosta velik, na 22. mjestu ima 10 milijardi dolara market cap. Onda imamo Kaspu. Kaspa isto radi, ona je neki hibrid između tehnologije Bitcoina sa, mislim da radi na proof of work konsenzus, znači nešto se rudari, ali uglavnom imaju preko 2 milijarde market cap i evo, oni se hvale da su riješili taj problem skalabilnosti, decentralizacije i tako dalje. Često spominjem tu riječ skalabilnost, pa da razjasnimo, skalabilnost je sposobnost nekog sustava da obrađuje sve veći i veći broj podataka i transakcija, a da mu ne padaju pritom performanse. To je važno za svaki blockchain jer svi oni teže da onboardaju što više ljudi i da, danas sutra u nekoj budućnosti dobar dio čovječanstva koristi blockchain, pa je onda jako važno da bude skalabilan, da ako dođe veliki broj ljudi da to stvarno sve radi i da mu ne padaju performansi. To bi bilo skalabilnost. Onda imamo projekt Sonic, to je zapravo bivši Phantom je preimenovan je taj Phantom je jedan projekt koji je u prošlom bull runu tamo 21. imao neke značajne DeFi projekte,
nisu svi baš dobro prošli. Uglavnom on se sad u novije vrijeme rebrandirao, ali on koristi isto, evo ima značajni market cap $1 milijardu, on isto koristi neku vrstu DAG tehnologije i kompatibilan je sa EVM sustavom, znači radi sa svim walletima s kojima koristite Ether i sve one L2 mreže koje smo pričali kad smo govorili u prošlom videu, kad sam govorio u prošlom videu o Etheru. Sonic i još imamo IOTA, taj projekt nastao, evo, negdje 2017. je bio strašno u hajpu, tad se puno pričalo o njemu, on je zamišljen kao jedan chain koji će, jedna mreža koja će provoditi transakcije za Internet of Things. Internet of Things vam je kad recimo vaš frižider komunicira sa, ne znam, pećnicom i sve oko vas, vaš auto i sve komunicira, sve je spojeno na internet i sve ima neku svoju komunikaciju s tokenima, pa IOTA je jedan projekt koji je zamišljen da radi to. Jako su prestali biti u fokusu nakon tog hajpa 2017. Sad se nešto događa s njima, ali uglavnom, evo, isto je blizu milijarde i važno je da oni isto koriste tu tehnologiju. Mislim da su možda oni i prvi od ovih značajnih za koje znam da su koristili ne blockchain tehnologiju u kriptu. Spomenuo sam vam malo prije kod HBAR-a ovaj ISO certifikat, odnosno standard ISO 222, to vam je certifikat koji koriste bankari za financijske transakcije i uglavnom financijski sektor to koristi. I sad neki tokeni su već kompatibilni s tim, evo na primjer Ripple, Stellar, tu ćemo i proći, Cardano, Hedera, o kojoj sam pričao, i taj IOTA. Vidite i ova tu mreža, XDC i Algorand i Quant. I sad, obzirom da su to sve projekti koji su kompatibilni, nema ih puno, vi svega par tokena, onda se nagađa da bi i ti tokeni mogli dobro proći ako financijske institucije i banke i fondovi i platne mreže usvoje plaćanje kriptom i ako im kripto postane značajan u njihovom poslovanju, a onda su vjerojatno prvi koji će primijeniti ovi koji su već kompatibilni s njihovim tim sustavima. Evo, to bi bilo to o tehnologijama u kriptu koje nisu na blockchainu. Ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, pretplatite se na moj kanal, lajkajte i šerajte. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!